Hey, what's up, man? This is our three brothers. Hey, what's up, man? Mayong Payong. We are here in Mayong Payong. Hi guys, welcome to my life. But your life is not welcoming. Eh. Namakita. Eh. Ano ko na ano? Hey, vlogger kami. Vlogger. Salamat, bro. Ano, bro? Ayan. Salamat. Thank you. Welcome. Ay, isad ko na, no? Sabi. Niluban ako na. Ni Brad, naunsa naman ni Brad. Naman ni diri sa ano. Naman ni diri sa Mayong Payong. Nasa din yung kayo na si tayo dito. Na matrix ba matrix naunsa man to. Ko naman tricks. Matrix na buhan ba ganun. Ay, dito. Buti naman napakamay. Ato naman pa yung mo. Sige lang. Wala, sinasara ko nung pinakadulo. This is the Lost Kingdom. O, dito kita mago. Bro, kita dito The sa Lost lapan. Kingdom. Wala man dinanag yan. Pwede na agad, pakato dito sa inda, ano? Balik naman to. Ha? Sinasara mo dito, anong pakain niya? Ala, naunsa man ni diri oh. Naunsa man oh. Tanawan ninyo guys. Tanawan niyo, guys. Guys, Oh, balay guys. na. Lan naunsa man ni. Paano man ni? Kumarano ko na ng dulo sa ano? Ay, asa man mo? Hulat ako ninyo. Kadugay, ang puti kadugay mo di ay. Vlog naman ko diri. Sama na, utsay. Hi, what's up, man? This is my man. Na naisalag. Oh, nasa salag ay kano. Hey, man, di wear a friend here. Don't bite me. If you bite me, I will bite you too. Uy, gara ka Ay, naunsa man mo? Asa naman mo? Ay, ala, naani. Unsa man ni diri? Ano? Wala naman yun, pakato naman yun. Ah, paano di man no?